Jotona Hambai, Jenny, Honorable CM, Honorable EM, MDC, Borgo Boxaga. Naidomo social media o Tangnai 15 তারিখ নিজে হস্ম বুঝন্ন দিয়ে কক কালাই দমনি আনি প্রথম প্রশ্নকা সোশ্যাল মিডিয়াতে জায়গা চিনি জাতিনি দফানি সমস্যার সমাধান খাইনি চিনি তিপ্রাসা দফাকি বুটা বুটি এবং মান অভিমান সামনি পক্ষে লাইক গোबांगा সামনি পক্ষে ডিসলাইক गोबां লাইকা आइक्लाइदे चिनी दफानी नीतिनो रीतिनो जों स्नामनाय मो बेलाय खादुकनि कक जे प्रत्येक समय जों नुखा शुधुम हस्म बुझन्न दिए चिकन साकुनो घटना न दिए सोशल मीडिया नो जों जागा स्नामबो नेतारनो सोशल एक्टिविस्ट रगनो सिंगर्स गोबां डिग्निटारिज रगनो बेहिज्जत खालामनानै कायसा जागा जों स्नामबाय तिनि अरो आनि कायसा सोंमुं दङ सोशल मिडियायाव जारा ट्रलिं खायनाय दाखुरो यु आर अलसो तिप्रासा जों जेमन तिप्रासा चाखै गदक चाव नरब तिप्रासा जे नारान चिनि त्रिपुरा कम्युनिटी नि जे नारान मोजां Birendra Tripurano. Personally, I know him. Amo belai clues ke babai kok sawai. Naran nije kuno press meet khlai. Komol koloi chini borom ganan yemno chaja kya ke kuno press meet denka batini ba. Babo publicly bini dissatisfaction no sada saga batini ba. Nothing. Ani talile social media ba press briefing go chini त्रिपुरा हदानी नारायण मचान बीरेन्द्र त्रिपुरा आगे क्यों बिनु बिक्षोभ खालामनानै आन्थानि तथ्य करी जदि तमगाय आं नुगिया खोथाबाय फर्स्ट अफ ऑल सोशल मीडिया जारा ट्रोलिंग खालामनाय बरक सावो मुस्लिम रक जेबाबे यूनाइटेड नखा जोंबो यूनाइटेड मांगनाय मुस्लिम नि नाहार मुंबाई तिप्रासा तफान नाहार मुं एकदबा সময় করেই জরা করেই আরো আং खोनाखो যে আপ চিনি কতগুলো সমস্যা দङ जों আবো মা সালাই জরা করেইনি কোন 18 তারিখও মেনশন কাইকার 18 তারিখও সালাইনি আং নিজে অনিমেষ দেবনো মঞ্চ আচুগৈ চিনি ত্রিপুরা হদানি নারায়ণ মোজাং বীরেন্দ্র ত্রিপুরানো আং ঋতু খা দিন ফাফাই কিন্তু বনাং নিয়ে নুক্লিয়াই तो आं संखा असुस्थ रकम खोनाय এইভাবে মিডিয়া ও ট্রলিং খালামनायनि मूल उद्देश्यखा जोंनो सगागनानै नायोबो बुइनि उस्कानि बाय जारा जोंनो सगागना नायनाय र आंनर न कयनाय ताखुरो ग्रेटर टिप्रालेन्ड जेदिनं नाय नोंबो ग्रेटर टिप्रालेन्ड न तंनाय आराबो जदिंखाय जों 19 हदानि आन्दोलन बायना आबो चिनि सक्सेस बाय नंनाय তিনি जों तिप्रामथा एडिसि हाबांला आचुकमानि उलो जोंनो अनेक बरक थाजिं তিনি অনারেবল সিএম বসাকা পত্রিকাও দিনের পর দিন কেবা কাহারা রাং থুমবো জোয়াক নঙ্গো মদের আসো আরে একটা প্রমাণ যদি তুই ফুনুকরি মানখাই আর আমি নবো অনিমেষ দেববর্মানি কোয়ার্টারও মদের বোতল আসরুন উনি ফুনুক গাইছে ইউটিউব आं चैलेंज दिस हवा बरम नाइছে একটা দিন যদি মদের আসর দি বড় কোন ঘটনাকারী বা আং নিজে রাজনীতি থেকে বিদায় না হারি থাকনাই এত ফালতু ক রুই তামু নাইবাস মংখা ওয়ানসারুনি নাহার মু जों तिप्रामथावरा आसुकमानि परे যত রিক্রুটমেন্ট नखा पीटीडब्ल्यू फानतो डीआरडब्ल्यू फानतो 100% तिप्रासानो जों रिक्रुटमेंट रुइतो तमा सीएम नि न डेपुटी सीएम नि न ईएम नि न एवरीवेयर जों नायो तिप्रासानि मानथाय तिप्रासानो मानना नितो नर नायदारो एदिसिओ चाकरिनि जदि हिसाब खायनिखे
চিনি মানথাই বুইসেগি ওর চাকরি ক্লাইমা जों नुफै गाइद যার কারণে जों সিদ্ধান্ত নাকা যে কোনো রিক্রুটমেন্ট ত্রিপ্রাসানি স্বার্থে মাননাय जों যদি কোনো স্বার্থ আদায় খাইগাঙ্গে একটানো স্বার্থ ত্রিপ্রাসানো जों 100% রুস্টার রাজ্যনি আবনো মানেয়াই जों ত্রিপ্রাসানি বাগে 100% রুস্টার সামনি जों চাকরি আবনো চিনি চায়া তংখাই তংমানয় কিন্তু রাং নাহারৈ সাবো তামো ত্রিপুরা তিনি ফুয়াং নুকা খরাং ত্রিপুরা নি একটা বেনামি ফেক অ্যাকাউন্ট লাইয়ে আবরক সাউথ অনিমেল দেববর্মা 20 লক্ষ টাকা রাংনাহারে এগ্রিকালচার দপ্তর দুইটা চাকরির কা 20 লক্ষ অনেক দূরে তার 20 পয়সা নাহারে যদি চাকরির মানে কোনো ঘটনা তংখায় লেট মিস্টার খরাং ত্রিপুরা কাম এন্ড প্রুফ খাইনেন বিন দায়িত্ব তংহাইছে দি ডে হি ক্যান প্রুফ I take leave from politics. Omo जों सिउ जोंनो बखरक तुमरुइ साक बाय साक सन्देह खालायनानै जों हाय बरक जदि आसुबै थाखाय फादारसा रंबागि कक सानायते के तंगला आबर काहामसि तिप्रामथा नायो तिप्रासा थानसांतो थानसानो जारा केबेन नायरो तिनि पत्रिकान बिसिंति जों फियकला गायছে will not leave them যত মাফা রংনো जों साहो जानि जानि बसाबुति रंनो बुजक दि नरक सिवो जे सोशल मीडिया ओ फेक इनफरमेशन रुई ट्रोल खलायै वानसा जर्नलिस्ट खरकसा বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে খবর রই কয় মাস জেল খাতকানোর খবর নারী নেই কিন্তু আর লিগ্যাল লাইনে जों मोथांनाय চিনি বরম গোনাं सीएम तिनी একটা ট্রোলিং নি বিষয়টি বনিজা জেল খাতবি পাইকা সোশ্যাল মিডিয়া ও ট্রোলিং খাইমানি অর্থ তামো আই এম শিওর বনত পলিটিক্যাল রিজন রমজাকা রং রিজন যার কারণে বেকসুর খালাজং খাবয় কিন্তু যদি কেব ফেক নিউজ নতে হাইক্লাই जों ডিফেন্ড খাইনা চেষ্টা খাইকাই जों লিগ্যালি কিন্তু ফিয়কলাক রমজাগনাই জেল অবসবজাগনাই जों यागागला तिप्रामथानि नायमानि जों तिप्रासा थानसां थुंनायो तिप्रासान मानते तिप्रासा मानथुंनो तामनि जों रां थुंनाय बा कन्ट्राक्टर थानि बो कन्ट्राक्टर चिन बर कन्ट्राक्टर दें माखाबाय ठीक मतो फर्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर करे जों दिनि तिप्रासानो फर्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर रंदि एनकारेजमेंट रो फाइदि कोटी कोटी टाकानि एनलिस्टमेंट खाइदि दर एनकारेज रिमानो बन्द खालायनान बागै তিনি ষড়যন্ত্র ক্লাই পত্রিকা ওয়াহাই খবর খায় जों सानामो जोङो नारान बेलाय बरम गोनां बरकबो त्रिपुरा कमिउनिटी बागिया चिनि 19 हदानि যত বরম বাগিনো প্রত্যেক হদা অকরা চিন বাগি বেলাই বরম গোনাं বরক বরক जों বরন খুলুমবো বরম বিরুদ্ধে কক সানা চিনি কোনো পাওয়ার বকরে অধিকার বকরে समाजनो खिबिबि राजनीति माया समाजनि बिसिंसे राजनीति माखै समाज प्रतिरक्षिनि अनेक बुजुगसागो बरखौ आं चिनि नारायणबाबु चिनि तिनि प्रेस मीडिया मीट থেকে কইনাই যে মজে ট্রোলিং দমন অমনো মাথাগনান বাগै নারায়ণবাবু কাইসা একটা ভূমিকা নাহারতং आं অনুরোধ খাইনাই এবং যে ট্রল খাইতংনি চিনি আতাকু is definitely one of our Tiprasas Bobo Omono withdraw play or trolling or no, what have you?